Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hi to all students. Okay, so dalam video ni saya bincangkan sambungan soalan-soalan 7.2 yang berkaitan dengan titration curve. Okay, jadi hayat 7 dan hayat 8 you akan refer video yang sama. Okay, saya buat satu video sahaja. So, carilah dekat mana sepatutnya sambungan tu. Dan nanti pada masa yang sama, saya akan send juga video untuk 7.3. Okay, so please refer to this question. Alright, soalan yang melibatkan titration between sodium hydroxide and acetic acid. So ini saya dah bincang sebenarnya, tapi sebab hayat 7 tak lukis lagi, tak sketch lagi curve, so saya ulang dengan cepatlah untuk soalan ni. Okay, so kalau kita lihat soalan ini, it is a titration between 40 ml 0.2 molar sodium hydroxide, okay, and 0.4 molar acetic acid. So kalau kita lihat di sini, kita ada strong base and weak acid. Alright, okay. Jadinya sekarang, okay, so kalau kita lihat di sini untuk first the pH before the sodium hydroxide is added. The pH of sodium hydroxide before the titration start, maksudnya sekarang kita punya analyte sekarang ni, kita punya analyte iaitu larutan dalam conical flask kita adalah strong base. Okay, dalam ni adalah sodium hydroxide. Jadinya sekarang, since dalam conical flask adalah sodium hydroxide, maka yang pertama sekali pelajar wajib buat dia punya complete dissociation equation. Okay, pastikan phase tu ada. Dan if initially we start with 0.2 molar sodium hydroxide solution, maka since the strong base dissociates completely, maka concentration of hydroxide ion pun adalah 0.2 molar. So calculate the pOH. Jadi ikutkan pOH kita akan dapat ini dululah 0.6989. Okay, and then finally calculate the pH. So you akan dapat pH kat sini lebih kurang 13.30. Okay, so that is for question A. Okay, now kita sambung dengan question B, iaitu the pH of the solution dalam conical flask itu selepas kita add 10 ml acetic acid. Okay, so refer kepada you punya calculation. So when you start the titration with acetic acid, okay, kita kena lihat sama ada buffer solution sudah terhasil ataupun tidak. Jadi buat equation itu dengan lengkap macam ni. Alright, and then calculate the initial mole. So you gunakan MV per 1000. Okay, so this is the initial mole for sodium hydroxide and this is the initial mole for acetic acid. Jadi untuk salt ketika ini masih 0 initial and water kita ignore. Okay, and then we have to choose the initial mole yang smallest, okay, which is goes to mole of acetic acid. Dia akan jadi limiting reactant, maka kita akan tolakkan 4 darab 10 kuasa -3 pada change in mole bagi sodium hydroxide and acetic acid, dan pada masa yang sama sebanyak 4 darab 10 kuasa -3 mole of salt terhasil. Alright, and finally kalau kita lihat di sini apa yang wujud dalam kita punya conical flask, kita ada strong base iaitu sodium hydroxide and kita ada sedikit salt. So make sure raw strong base and salt bukanlah buffer solution. Jadi ketika ini pH larutan dalam conical flask itu didominasi oleh pH of the strong base. Jadi sekarang maksudnya kita nak kira apa? Kita kira pOH based on concentration of sodium hydroxide. So make sure you alert dengan perubahan total volume where the total volume is 0.05 liter, and by using the remaining moles and the total volume you boleh kira dia punya concentration of sodium hydroxide which is 0.08 molar. So from here the concentration of hydroxide ion is also 0.08 molar, and this is the pOH and this is the pH, lebih kurang 12.90. Okay. Alright, so next kita sambung dengan pH at equivalence point. Jadi at equivalence point kita tahu the salt is produced, no more acid and base left. Jadi ketika ini hanya garam dan air sahaja yang wujud dalam conical flask itu. Okay, jadi this is the neutralization reaction, okay, untuk tindak balas tersebut. And then kita tahu bahawa the salt
garam ini, sodium acetate akan dissociate completely in water. Jadi kita perlukan equation kedua, iaitu complete dissociation of the salt. Dan daripada sini kita tahu juga, kita dah belajar bahawa sodium ion, which is the cation from strong base, takkan undergoes hydrolysis with water. Okay, but the acetate ion, okay, which is the conjugate base of the weak acid, sebab garam ini hasil daripada tindak balas apa ni? Tindak balas weak acid and the strong base kan? Jadi sekarang kita punya acetate ion adalah conjugate base bagi weak acid kita. So dia ni akan mengalami hydrolysis in water. So kita perlukan equation yang ketiga. Okay, the hydrolysis in water, and from the hydrolysis equation kita nampak di sini bahawa the hydrolysis produces hydroxide ion. Okay, it shows that the salt solution is a basic salt where the pH is greater than 7. Jadi untuk ini kita hanya meramalkan sahaja pH salt solution. Alright, okay. Next kita pergi kepada D. The pH after the, sebelum kita pergi pada D, kita kena tahu pula volume of acetic acid must be added, sebab kita punya acetic acid tu adalah titrant. Jadi kita akan gunakan MaVa over MbVb equals to A per B. So yang ni kita refer kepada equation number 1 ni tadi Okay, alright. Jadi sekarang daripada sini saya dah kirakan dan kita dah bincang hari tu where the volume of acetic acid required to reach the equivalence point adalah 20 ml, and pada ketika ini pH-nya adalah greater than 7. So nanti pH tu kita akan pilih mana-mana sajalah value which is greater than 7. Okay, for question D, the pH after adding 50 ml of acetic acid. Okay, selepas kita tambahkan 50 ml acetic acid, tak silap saya, let me check the question. Okay, betul. Maka after adding 50 ml acetic acid, kita akan buat equation ini dengan lengkap, dan ketika ini macam biasalah kita akan kira the initial mole. Okay, this is the initial mole for each base and the acid. Okay, and then kita lihat mole yang sedikit goes to mole of sodium hydroxide. Okay, so ni mole yang sikit jadinya sekarang dia tu yang akan jadi limiting reactant. Jadi so that's why kat sini kita tolak 8 darab 10 kuasa negatif 3. Sini pun sama, and salt is formed 8 darab 10 kuasa negatif 3. Jadi finally apa yang you lihat di sini adalah dalam sistem itu, dalam larutan itu yang wujud adalah 0.012 mol, which is the weak acid. Okay, ini adalah weak acid, and 8 darab 10 kuasa negatif 3 which is the salt. Jadi combination ataupun mixture of weak acid and the salt ini adalah buffer solution, which is acidic buffer solution. Jadi untuk acidic buffer solution kita akan gunakan formula Henderson-Hasselbalch equation lah. But before that kita kena tahu the total volume. Kat sini total volume kita adalah 90 ml. Which is equivalent to 0.090 liter. Okay, and now let's continue to calculate the pH of the buffer solution by using Henderson-Hasselbalch equation. Jadi yang penting sekarang kita nak cari concentration of the salt and the weak acid yang baru since the total volume sudah berubah. Jadi saya dah tunjukkan kat sini. Okay, remaining mole. Okay, bahagikan dengan total volume, so you will get 0.089 molar, and same goes to the weak acid, which is the acetic acid. Okay, the remaining moles divide by the total volume, so you will get the concentration is 0.133 molar. Jadi finally bila you masukkan dalam Henderson-Hasselbalch equation, you will get the pH after the addition of 50 ml is 4.57. Okay, baiklah. Jadi dekat situ kita dah nampak kan. Okay, jadinya sekarang kita nak sketch the titration curve. Okay, untuk kita sketch the titration curve, saya dah ajar hari tu. Yang pertama sekali kita kena tahu dia punya pH jump. Okay, untuk pH jump bagi titration of weak acid and strong base. Okay, you tengok pada you punya nota kuliah, berapakah dia punya pH jump ataupun the steep vertical portion. Okay, itu penting. Saya tak tunjukkan dalam video ni, so you rujuk saja dalam buku, dalam nota. Okay, jadi untuk pH jump bagi titration weak acid and strong base adalah 7 hingga 11. So saya dah ajar hari tu, kita buat dulu, kita letak dulu volume.
Okay, jadi kat sini volume kita adalah yang tadi kita dah kita menjawab soalan-soalan tu kan. Okay, volume yang pertama adalah before the titration start, maksudnya zero. Okay, kemudian kita ada volume dia adalah 10 mililiter, tak silap saya. Okay, sekejap. Okay, 10 mililiter. And then equivalence point 20 milliliter, and after that, after the addition of 50 milliliter of acetic acid. Okay, so kemudian kita akan buat dash line pada pH jam dia. Okay, untuk pH jam bagi titration weak acid and strong base, pH jam dia adalah 7 hingga 11. Jadinya sekarang kita akan buat pada pH 7 terlebih dahulu. Okay, so you buat pada pH 7, buatlah dash line. Okay, sekejap saya pun nak buat juga ni. Okay, saya buat dulu dash line kat sini, lebih kurang lah ya. Okay, macam sengit lah pula. Okay, alright, kemudian kita dashkan dia. You gunakanlah pemadam untuk dashkan dia. So saya gunakan dawat putih sahaja. Okay, dashkan. Dan satu lagi adalah pada pH 11. Okay, buat perkara yang sama. Okay, supaya kita punya curve ni nampak kemas. Alright, okay, and then pH 11 kat sini lah. Okay, so you dashkan dia. Okay, pastikan curve awak ni tak terlalu kecil. Saya dah sebut banyak kali lah dalam kelas sebelum ni. Okay, tidak terlalu kecil. Agak besar pun okey, tak ada masalah. Okey, kemudian kita buat satu dash line pada volume at equivalence point. So volume at equivalence point tadi adalah 20. Okey, you buat dulu and then you dashkan. Okey, supaya kita nampak kita punya curve tadi nampak agak kemas. Okey, so you padamlah kat situ. Okey, baik, dah settle. Kemudian kita kena tentukan dulu final pH. Okay, so final pH ni maksudnya kita punya curve tu tak akan mencecah pH berapa. Itu penting So saya dah kirakan terlebih dahulu. Jadi maksudnya kat sini untuk kita nak kira final pH, you tengok siapa titran kita. Titran kita yang dalam urate tu adalah acetic acid. Jadi untuk itu kita kena kira pH acetic acid. Jadi nak kira pH acetic acid dia tidak semudah macam kita nak kira pH strong acid. Kita kena buat reaction table ni. So macam biasalah initial concentration of acetic acid start dengan dissociation equation dia. Okay, yang slightly dissociates. Okay, so initial 0.4, 0, and then kat sini kita akan buat change in concentration minus X plus X plus X, and the concentration at equilibrium adalah yang ini. Jadi sekarang ni yang kita nak guna adalah sebutan Ka dan sebutan concentration at equivalence point. So kita akan gantikan kat sini X squared divide by 0.4 minus X equals to 1.8 times 10 to the power of negative 5. So since kita tahu bahawa acetic acid yang dissociate ni, yang tolak X ni adalah terlalu sedikit, maka kita buat assumption. So bila you buat assumption, you abaikan tolak X kat bawah tu. Jadi you akan dapat nilai X, dan bila you dah dapat nilai X, you check assumption. Nilai X bahagikan dengan initial concentration iaitu 0.4 darab 100. So it is less than 5%, maka inilah saya punya nilai X, di mana nilai X saya juga adalah nilai concentration of hydronium ion. Maka saya kira pH-nya 2.57. Bermakna final pH kita takkan cecah pun 2.57. Okay, so yang itu kita kena masukkan dalam kita punya curve ni. Okay, so sekarang kita buat satu line pada lebih kurang 2.57 kat sini. Sekejap saya nak padam sikit ni. Okay, so you buat satu curve, katakanlah you nak buat guna warna orange pun tak ada masalah. Okay, sekejap 2.57. Okay, katalah dekat sini. Okay, so sekarang you dashkan dia. Okay, dan lepas tu kita dah boleh letaklah point-pointnya. Okay, kita dah boleh letak segala point tu lah. Okay, jadi initial pH yang kita dah kira tadi adalah berapa saya tak ingat initial pH tu, tak silap saya. Initial pH adalah 13.30. Okay, lebih kurang dekat sini. Okay, lepas tu tak silap saya 12.90. You check you punya jawapan 12.90 apabila volume dia 10.
So lebih kurang dekat sini lah 12.90. Okay, at equivalence point 20 milliliter. So dia sepatutnya pH dia greater than 7. Nanti kita akan letak. Okay, kemudian after addition of 50 milliliter, last kali tadi adalah 4.57. So 50 milliliter 4.57 katalah dekat sini Okay, baik. So sekarang saya nak sambungkan curve ni. Saya nak sambungkan terlebih dahulu. Okay, dan pastikan pH jam tu daripada 11 hingga 7 tu. Okay, so first dia akan decrease gradually sebab kita mula titrate, dan starting from pH 11 dia akan mula turun. Okay, ke pH 7 dia akan decrease gradually. Okay, alright, and then dia akan decrease lagi dan takkan mencecah pH 4.57 tu tadi. Okay, so sekarang isunya adalah pH at equivalence point. Kita hanya meramalkan saja tadi, which is the pH is greater than 7. Katalah saya ambil yang dekat sini. Okay, so now kita kena labelkan pH at equivalence point pada curve kita. Okay, buatlah dash line macam ni. Okay, right. Okay, so maksudnya sekarang you kena labelkan pH at equivalent point. Berapa? Kita hanya letak saja pH greater than 7. Okay, jadinya sekarang kalau kita lihat pada kita punya curve ni tadi, okay, bila kita relate dengan pengiraan kita, actually sebenarnya buffer solution ataupun yang dalam you punya nota tu kuliah tu dia ada sebut buffer region, dia wujud dekat bawah sini. Maksudnya bila dekat sini ni adalah buffer solution lah, buffer solution wujud. So dekat sini baru kita punya buffer solution wujud dalam conical flask. So tak labelkan pun tak apa, tapi kena faham daripada pengiraan. Okay, yang penting adalah kat sini pH jam dia daripada 11 hingga 7. Dia turun gradually. Dia agak turun mendadak jugalah hasil dari ketika itu kita sudah menghampiri equivalence point. Okay, jadi itu secara asasnya bagaimana kita nak sketch the titration curve for titration between strong base and weak acid. Okay, so let's continue with the next question, iaitu titration yang ini Okay, between hydrochloric acid and ammonia. Okay, soalan week 17, hour 3, non face to face. Okay, jadi you dah nampak saya dah contek kat sini. Kita punya titrant adalah ammonia, 0.2 molar ammonia, and the analyte is 0.1 molar hydrochloric acid, 40 ml. Jadi ini adalah titration antara strong acid and weak base. Okay, jadi pH yang kita nak observe ni sekarang adalah pH analyte. Okay, so now kita pergi kepada soalan A terlebih dahulu. Calculate the pH before the titration start. Jadi sebelum titration start, dalamnya hanya ada 40 ml 0.1 molar hydrochloric acid. Okay, jadinya sekarang berapakah pH-nya? So sepatutnya dah tak ada isu sebab kita dah buat banyak contoh. Okay, since only strong acid, hydrochloric acid yang wujud dalam conical flask, maka this is the dissociation equation where the hydrochloric acid dissociates completely. Jadi yang penting sekarang saya nakkan concentration of hydronium ion 0.1 molar. Jadi kita kira pH-nya which is 1.00 molar. 1.00. Okay, baiklah, itu untuk pH before the titration start. Okay, baiklah. Jadinya sekarang kita teruskan dengan soalan B. Okay, so kalau you tengok untuk soalan B adalah calculate the pH after adding 10 ml ammonia. So maksudnya kita dah start buat titration. Okay, jadi bila you dah start buat titration, equation kita kena lengkap macam ni lah. So saya dah tuliskan dengan lengkap. Okay, so this is the initial mole, kira macam biasa MV over 1000. This is the initial mole for the titrant ammonia, and this is the initial mole for the analyte. Okay, jadi kita tengok mole yang sedikit. Mole yang sedikit adalah goes to mole of ammonia. Jadi kita akan tolakkan dengan 2 darab 10 kuasa negatif 3. Same goes to the mole of hydrochloric acid. And pada masa yang sama, sedikit salt sudah mula terhasil sebanyak 2 darab 10 kuasa negatif 3. So at the end, finally you nampak
dalam bekas itu, dalam conical flask itu ada 2 darab 10 kuasa -3 daripada strong acid, okay, dan 2 darab 10 kuasa -3 daripada salt. Jadi mixture of strong acid and salt bukanlah buffer solution. Jadi pH larutan dalam conical flask ketika ini didominasi oleh pH of strong acid. Jadi kita kena alert bahawa total volume sudah berubah 50 ml. So we have to calculate the new concentration of hydrochloric acid. Remaining moles bagikan dengan volume total. So you will get the new concentration is 0.004 molar, and this is also the concentration of hydronium ion. So calculate the pH. pH is 1.40. Okay, so that is question B. Question C adalah pH at equivalence point. So ini pun dah banyak kali kita jumpa. So at equivalence point only salt are present. Jadi ketika ini complete reaction telah berlaku. Okay, so this is the equation where the salt is produced, and then kita tahu salt ini akan dissociate completely in water. Jadi kita perlukan equation yang kedua where when the salt dissociate it produces ammonium ion and chloride ion. Okay, kemudian pada chloride ion tidak akan mengalami hydrolysis in water because it is an ion from strong acid. But for ammonium ion, since dia adalah conjugate acid from the weak base, maka dia akan undergo hydrolysis with water. Jadi kita perlukan equation yang ketiga where you can see here from the hydrolysis of ammonia in water, it produces hydronium ion. That shows the ammonium chloride solution is an acidic salt where the pH is less than 7. Okey, baiklah. Jadinya sekarang kita teruskan dengan soalan D. Sebelum soalan D saya terlupa je. Kita kena kira dulu volume of ammonia required, the titration required to reach the equivalence point by using MAVA over MBVB equals to A per B. Okey, jadi daripada sini bila saya dah kira, I will notice that I'll get the volume of ammonia required is 20 milliliter. Di mana kita kena tunjukkan dalam titration curve tu nanti. Okay, next kita akan sambung dengan D after the addition of 55 ml ammonia. Jadi kita kirakan mole macam biasa, MV per 1000. So mole of hydrochloric acid memang tak berubah, 4/10 -3. But for mole of ammonia, it is 0.11 mole. Okay, and initially the salt adalah 0. Jadi kemudian kita akan lihat mole yang sedikit goes to mole of hydrochloric acid. Maka kat sini you tolakkan 4 times 10 to the power of -3 minus 4 times 10 to the power of -3 plus 4 times 10 to the power of -3. Okay, kemudian ammonia, the remaining moles of ammonia adalah 7/10 kuasa -3, and pada masa yang sama dalam larutan itu juga ada salt. Jadi ini adalah weak base and the salt. Jadi weak base and salt ini adalah basic. It is a mixture of basic buffer solution. Yang mana kita nak kira pH nanti kita kena gunakan Henderson-Hasselbalch equation. Okey, jadinya sekarang untuk mengira pH buffer solution tersebut, kita akan gunakan POH dulu. Tapi kena datang daripada Henderson-Hasselbalch equation, yang mana sebutan ini penting. Okay, the total volume sudah jadi 95. Jadi you nak gunakan Henderson, you kena kira dulu concentration of ammonia. Remaining moles bagi total volume. So the concentration is 0.042 molar. So this is the concentration of the salt. And concentration of ammonia adalah 0.074 molar. Okay, jadinya masukkan dalam kita punya Henderson, kita dapat dulu POH. Yang ni ni kena tunjukkan penggantian. So dapat dulu POH 4.5 and then continue with the pH. The pH adalah 9.5. Okay, so nanti kita akan tunjukkan pada kita punya curve. Alright, okay, next untuk kita buat curve macam biasa. Yang pertama sekali untuk pH jump for titration between weak base and strong acid, the pH jump adalah 3 hingga 7. So let's sketch the dash line. Okay, pada pH 3, okay, dan 7. Okay, buat dulu, lepas tu kita dashkan dia. Alright, okay, so saya dalam proses untuk dashkan pH jump ini. Okay. Alright, kemudian selepas you dah lukis
dash line pada pH jump ini ataupun state vertical portion ni nanti kita buat pula pH jump pada equivalence point iaitu ketika volume dia 20. Ni saya dah letakkan volume dia siap-siap. Okey, 20 tadi kita dah kira kan. Okey, so buat dulu dekat sini agak-agak lah kan. Oh tak ni tak tegak. Okey, sekejap. Okey, so you dash kan. Okey. Baik, kemudian kita kena kira final pH terlebih dahulu. So final pH kita bergantung kepada kita punya titrant. So since kita punya titrant adalah ammonia where the concentration is 0.2 molar dan dia adalah weak base, jadi kita kena kira dulu pH weak base. Jadi kita tahu ammonia slightly dissociate, so kita kena buat reaction table. Okey, macam biasa ni lah. Okey, jadinya nanti kat sini kita akan gunakan Kb expression where Kb is equal to concentration of ammonium ion times concentration of hydroxide ion, okay, divide by concentration of ammonia. Okay, which is equivalent to 1.8 times 10 to the power of -5. Jadi sekarang kita kena gantikan sebutan pada equilibrium ni. Jadi kita akan dapat x squared divide by 0.2 minus x equals 1.8 times 10 to the power of -5. So kita dibenarkan buat assumption untuk memudahkan kita kira. So you akan assume terlebih dahulu 0.2 minus x approximately to 0.2. Jadi you kira x dan you kira dia punya checking assumption. So saya dapat X saya ini dan saya dah check assumption, it is justified, diterima kurang daripada 5%, maka inilah concentration of hydroxide ion. So maksudnya kat sini molar Okey, jadi cari dulu POH 2.72 but the pH adalah 11.28. So bermaksud kita punya curve tidak akan mencecah pH 11.28. Jadi kita kena buat satu dash line pada curve kita, pada graf kita tu, pada pH 11.28. Okey, so kita buat sekarang. Okey, you ambil lah 11.28, katalah lebih kurang dekat sini kan. Lebih kurang lah ni Okey, lepas tu kita dashkan dia. Okey, so nanti kita punya pH tak akan cecah kat sini lah. Okey, so now kita akan letakkan kita punya apa tadi tu, point-point yang kita dah buat. Okay, so initial pH tadi adalah, tak silap saya, okay, you tengok you punya jawapan yang kita dah kira tadi, initial pH kita adalah 1.00. Okay, so bila you tambahkan 10 ml ammonia, ketika itu pH akan jadi 1.40, naik sedikit. Okay, lebih kurang ataupun kalau tak nampak, okay, tak nampak naik, saya buat ke sini lah. 1.40. Selepas itu at equivalence point pH dia less than 7, nanti kita akan letak, dan pH at 55 ml after 55 ml base is added adalah 9.5. Okay, so 55 kat sini kan, 9.5 lebih kurang kat sini. Okay, baik. Jadi sekarang kita akan buat kita punya curve. Okay, I'm using green color. So dia akan increase sedikit dan dia akan mula increase pada pH 3 hinggalah pH 7. Okay, nampak? Dan dia akan increase tapi tidak akan mencecah 11.28. Okay, ni tak berapa licin sekejap. Ni saya punya curve ni tak licin tadi. Okay, alright. Okay, jadi dekat situ, so now sekarang kita akan labelkan pH at equivalence point. Yang penting dia mesti less than 7. You ambil lah mana-mana point pada volume 20. So katalah saya ambil kat sini. So this one adalah kita punya pH at equivalence point. Nampak kat situ kan dia less than 7. Okay, so pH at equivalence point, iaitu pH dia less than 7. Dan tadi bila kita kira, okay, you sepatutnya nampak
after you add 55 milliliter base, actually di sinilah mula wujudnya buffer solution. So buffer region kita berada di atas. Okay, tapi kalau tak labelkan pun tak apa, yang penting you tahu di situ adalah buffer solution muncul atau wujud dalam kita punya conical flask. Okay, alright. Jadi secara asasnya inilah cara kita nak sketch the titration curve untuk ketiga-tiga jenis titration. Okay, so sekiranya ada masalah boleh tanyalah. Okay, so saya nak settlekan satu lagi soalan untuk 7.2. Okay, di mana soalan ini? Okay, soalan yang ini sambungan dia. Okay, so you tengok dekat sini, soalan ni saya dah conteng dah. Alright, okay. Okay, nanti maksudnya kita akan baca soalan ni. Kalau you baca, dia tak ada minta awak sketch the titration curve. Okay, dia tak minta titration curve kan. Jadinya yang penting dekat sini adalah walaupun dia tak minta titration curve, kita kena faham apa benda ni, apa yang soalan nak. Dia minta you kira sebenarnya. Okay, so kita baca soalan. 25 milliliter, 25.00 milliliter 0.50 molar acetic acid is titrated with 0.50 molar sodium hydroxide solution. Calculate the initial pH of the acid solution and qualitatively predict the pH of the solution after the addition of 25.00 milliliter sodium hydroxide solution. Explain your answer. Okay, baiklah. Jadinya sekarang, so first dia minta awak calculate the pH of the acid solution. So identify the analyte. Jadi kalau kita baca betul-betul, analyte kita adalah acetic acid, the weak acid. Okay, and the titrate is sodium hydroxide. So sebab itulah dalam soalan pertama dia sebut calculate the initial pH of the acid solution. Maksudnya memang sepatutnya you dah perasan bahawa analyte kita adalah weak acid. Okay, oleh kerana kita punya analyte adalah weak acid, jadi nak mengira pH of weak acid tu dia sedikit complicated, where you kena buat table and then pastikan equation kita adalah betul, di mana weak acid, the acetic acid dissociate slightly. Okay, so now you lengkapkan macam biasa and then kita mesti tulis dulu Ka expression. And since yang dissociate ni, yang dissociate tolak X ni adalah terlalu kecil, maka kita dibenarkan buat assumption. So assume terlebih dahulu. Okay, okay, kalau you nampak saya dah tulis kat sini. X squared divided by 0.50 minus X equals to 1.8 times 10 to the power of -5. So assume that 0.50 minus X approximately to, salah tulis. Approximately to, yang ni saya salah tulis 0.5. Sepatutnya tersalah tulis pula. Okay, jadinya sekarang kita dah masukkan dalam Ka expression, you selesaikan dan checking assumption. Bila saya check assumption dia kurang daripada 5%, maka X saya ni adalah concentration of hydronium ion. So kita gunakan formula pH equals to negative log concentration of hydronium ion and calculate the pH, where the pH is 2.50. Okay, settle. Okay, soalan kedua dalam soalan itu kalau kita baca betul-betul, okay, you baca betul-betul, dia tanya predict. Okay, predict the pH of the solution after the addition of 35.00 milliliter sodium hydroxide and explain your answer. Jadi sekarang kita kena lihat selepas kita tambah 25.00 milliliter sodium hydroxide, adakah itu equivalence point? Jadi kita kena tengok dulu kat sini. So saya buat table ni. Okay, kalau you tengok saya buat table dan saya buat equation lengkap. Okay, dan saya masukkan mol dia. Jadi saya kira dulu MV per 1000 mol dulu. Okay, so saya akan dapatkan sini. Jadi kalau you nampak dekat sini, okay, jangan lupa mol of the salt initially adalah 0. So ketika ini yang tinggal adalah salt. Maksudnya acid dengan base habis. Dan ini menunjukkan bahawa apa? Finally, dalam conical flask kita tu hanyalah sodium acetate saja, which is the salt. It shows that all acid and base are completely reacts, okay, and equivalent point is reached. Jadi only salt and water present in the solution. Siapakah salt kita? Sodium acetate.
Jadi sekarang kita kena predict the pH. Okay. Oleh kerana salt kita ni adalah salt daripada weak acid and strong base. Jadi of course pH dia bukan 7. pH dia adalah apa? Less than, dia adalah greater than 7. Jadi kita perlu buat equation yang menunjukkan complete dissociation of the salt. Jadi sodium ion does not hydrolyze in water. Only acetic ion hydrolyze with water. Jadi equation seterusnya adalah hydrolysis of acetic ion in water producing the hydroxide ion. So the pH at equivalence point is greater than 7 because the salt produced is a basic salt. Kenapa macam mana you tahu? Because it produce hydroxide ion from the hydrolysis. Jadi soalan ni dia tak minta awak untuk buat apa? Titration curve. Jadi tak perlu, cuma kita perlu faham apa kehendak soalan. Dia suruh predict, dia suruh kira sikit and then predict the pH. Okay, jadi saya settle untuk soalan tutorial 7.2. Nanti saya akan sambung dengan video 7.3 sedikit. Alright, okay kelas, thank you.